principal dimension. For example, promoting digitalization to enhance operational efficiency, accountability and transparency. और तो गरजेचं केलं. 15 तारखेला असावं तर त्रिभुवन सहकार युनिव्हर्सिटी रिसर्च अँड ट्रेनिंग ट्रान्सफॉर्मिंग कॉपरेटिव्ह एज्युकेशन. म्हणजे आता मुखार आसता पळय की कॉपरेटिव्ह सेक्टर म्हणजे खंयच्याय बँकेक किंवा खंयच्याय टॅक्स सोसायटी किंवा डेली जर एखादी भूल घेवपाक जाय जाल्यार ताका ही त्रिभुवन सोसायटी आसा पळय, सॉरी बँक युनिव्हर्सिटी आसा पळय, त्या त्रिभुवन युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक स्टेटीन भितर एक चॅप्टर जाता which will only execute and deliver only training part. आणि तिसरी ट्रेनिंग जी आसतली ती एखादी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 months, एखादी डिप्लोमा ऑफ 2 years or the diploma of 3 years आणि एखादी डिग्री कॉर्पोरेशना भितरली डिग्री. जसे काही भुरगे बीकॉम घेतात तसे काही भुरगे म्हणजे त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी जी आसतली त्या माध्यमांतल्यान कॉर्पोरेशनांतली डिग्री घेवंक शकतात. आणि ते मागीर कॉपरेटिव्ह सेक्टर मोठी आस्थापनाची आसता. उदाहरण फॉर एक्झाम्पल आमची बागायदार सोसायटीत आमचे टर्नओव्हर आज कोट्यांनी रुपये आसा. तर ह्या हातूंत भितर जे मॅनेजर लेवलाचे लोक जाय हे तुका डिग्री होल्डर्स आसलेले जाय, तातूंतलो अनुभव आसलेलो जाय जाल्यार चड मेळटा. तशेंच तुजे क्रेडीट बँक फॉर एक्झाम्पल आतां बीटीके क्रेडीट बँक किंवा तुजे कॅपेन ईस्ट कॅपेन बँक ह्या बँकाचो टर्नओव्हर हजारांनी कोटी जाता. तर हांकां बरें एफिशियंट शिकिल्ले लोक जर मेळ्ळे जाय जाल्यार ते बिजनस आनी मुखार वतले. आनी म्हणून युनिव्हर्सिटीचो हे जो आसा पळय तो आमी 15 तारखेक एग्रीमेंट सायन पळयता. जेणे करून त्रिभुवन सहकारी युनिव्हर्सिटी जी आसा ताचो चॅप्टर गोंयांत हांगासर सुरू जाता. ह्या संबंधी आमी जिपाड्याक उलयले जे नवीन स्वता करचे पेक्षा जिपाड जे आमचे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा ताजे कडेन टायप करपाचें आनी ऑन बिहाफ ऑफ त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी आसा पळय ते खाली ते काम मुखार करतात. 16 तारखेचो जो आसा पळय थीम जो आसा पळय स्ट्रेंथनिंग रुरल डेव्हलपमेंट थ्रू कॉपरेटिव्स. स्ट्रेंथनिंग रुरल डेव्हलपमेंट थ्रू कॉपरेटिव्स. तर आमी जे वयर जे थीम आसा पळय आत्मनिर्भर भारत पळय ते तांचो परत रिफ्लेक्ट जाता पूण व्हेरी स्पेसिफीक म्हणटा ती रुरल तातूंत. 17 तारखेचो प्रोग्राम आसा पळय नॅशनल कॉपरेटिव्ह पॉलिसी इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल रोडमॅप फॉर इंडियाज कॉपरेटिव्स. म्हणजे त्या दिसाचो जर आमी भर दिवपाक जाय की मुखाल्ले 5 वर्सां किंवा मुखाल्ले 10 वर्सां गोंयचो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट तशेंच बाकीची राज्यां तांची कॉपरेटिव्ह मुवमेंट कसो मुखार व्हरपाचो. 5 वर्सां कॉपरेटिव्ह म्हणून खंय भोंवपाक जाय, 10 वर्सांनी कॉपरेटिव्ह म्हणून खंय भोंवपाक जाय अशा प्रकारचे ट्रेनिंग आनी तुजे रोडमॅप जो आसा पळय तो तयार करपाचो. 18 तारीख जी आसा पळय एम्पावरींग यूथ विमेन एंड इक्वल सेक्शन बायल मनशां तशेंच तरूण भुरग्यां पळय हांकां आमी कशें हाडूंक शकता कॉपरेटिव्ह मुवमेंटान. फॉर एक्झाम्पल आमी आमच्या लेवलाचें क्वेश्चन घेतला 18 वर्सां ते 30 वर्सां पर्यंत भुरगे तरणाटे भुरगे हे जर कॉपरेटिव्ह सोसायटी रजिस्टर करता जाय नो फीज ऑफ रजिस्ट्रेशन. तांकां रजिस्ट्रेशन फी घेवपाचो ना 18 वर्सां ते 30 वर्सां. बाकीच्यांक आमी सादारण म्हाका 30,000 40,000 50,000 केल्ले आसा तेय बी रजिस्टर करपाक जाय. व्हडले तुका न्ही ते 50,000 म्हटल्यार काडपाक म्हटल्यार ते रजिस्टर करपाक जाय. नंतर मागीर 19 तारखेक थीम जी आसा पळय एक्सपांडिंग कॉपरेटिव्स इन इमर्जिंग एरियाज सच एज टुरिजम, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी प्लॅटफॉर्म. नंतर मागीर किचन कॉपरेटिव्ह एंड अदर एरिया. म्हणजे जे एरिया आमकां लक्षांत येता पळय फॉर एक्झाम्पल आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात फार्मर्स कॉपरेटिव्ह सोसायटीज खूब मोठ्या प्रमाणात आमी जे टार्गेट दवरलेले जाय सुदैवान म्हजे कडेन कॉपरेशन आसा आनी म्हजे कडेन धोबल्यारी आसा. त्यामुळे आमी सुद्दां टार्गेट अशें दवरलें की 2000 हेक्टर जमीन आमी कसपाक हाडटले. आतां एकदांच कसप जायना, कंटिन्युअसली मुखार ताजें कसप जें आसा पळय रोवप जें आसा पळय डेवलप आसा चालू दवरचें. आनी त्यामुळे थंय जर फार्मर्स क्लब आमी केलेले जाय किंवा कम्युनिटी फार्मींग करपा संबंदी शेतकारांचे क्लब्स केले किंवा सोसायटीज केलेल्यो जाय जाल्यार तांकां आमी बेनिफीट खूब दिवंक शकतले. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यानूय तांकां बेनिफीट मेळटलें आनी आमी डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट म्हणून किंवा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आमी मुखार व्हरूंक शकतले तांकां आदार दिवन. सो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट आसा पळय तातूंतल्यान एग्रीकल्चर आनी तेय बीन आय वूड से व्हेरी सॉफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर म्हणजे एडवान्स वायज. फॉर एक्झाम्पल आमचे मुख्यमंत्री आसा
आणि बरोच अनुभव धांवायचो तुको ह्या भुरग्याचे आज इन्कम जे आसा पळय नेट प्रॉफिट हे वर्साक 30 लाख रुपया ओन्ली बाय ग्रोईंग व्हेजिटेबल्स कॅबेज मिरची टोमॅटो आणि काळिंगा हीच व्हेजिटेबल्स जे आसा पळय तो रोवन तो टर्नओवर 65 लाख रुपया पूण तातूंतल्यान ताका 50% नेट इन्कम मेळटा. अशे पद्दतीन आमच्या सातारा गोंयभर वेगवेगळ्या तालुक्यांनी ज्या भुरग्यां कडेन जमीन स्वताची आसा ते उदकाची पुरवण करून आमी त्या भुरग्यांचे क्लब्स करपाचे. समजा आतां काणकोण सारकें 10 भुरगे मेळटा 10 भुरग्यांचे क्लब त्या सोसायटीन आनी त्या सोसायटी मार्फत ताका जे मदत दिवन आमी ते एग्रीकल्चर जे आसा पळय ते प्रमोट करपाक. शिवाय आमी फिशरीज सुद्दां हो विशय मुखार घेवंक शकता. पूण जाता कितें आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक अजून कॉन्फिडन्स ना. 1 2 कडेन 3 कडेन 4 कडेन जर भुरगे मुखार सरून तांणी जर सी वॉटर न्ही स्वीट वॉटर फिशरी जर एक्टिव्ह मुखार घेतली जर जायत आमी थारायला की आपल्याला सादारणशे 4 टना भितर किंवा 4 तालुक्या भितर 1-2 फिशरीचे युनिट करचे. 2 फिशरीचे युनिट भले एखादी म्हणजे सुरवातीक 5 जाण मेंबर जातात पूण एक गांवकार सुरू करतात. तर अशे पद्दतीन फिशरी आमी घेतली मुखार करपाक पळोवपाक जाय. तर लास्ट हे जे आसा पळय सांगपाचें आतां आनी 20 मागीर एवॉर्ड सेरेमनी. फाटल्या वर्साक आमी एवॉर्ड सेरेमनी शिवोले गांवांत केल्ली. कोणूय म्हजो असो मानस आसा की हो कॉपरेटीव एवॉर्ड सेरेमनी जी आसा पळय तातूंत माननीय मुख्यमंत्री अजूनय समजा आमकां कॉपरेटीव सेक्टरान ब्रीफ काम केलें कोणी मेळटा जाल्यार तांकां लागून 20 नोव्हेंबराक हो कार्यक्रम करचो आसा. तर एकूय हें चडशें अशें प्लॅनिंग जेणे करून आत्मनिर्भरता किंवा स्वयंपूर्णता वेगवेगळ्या क्षेत्रां भितर आमी आमच्या भुरग्यां भितर आमच्या बायल मनशां भितर आमच्या शेतकरी समाजा भितर आनी एकंदर सगळ्या लोकां भितर आमी हाडून पळोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2023-24 13,535 कोटीचो टर्नओवर आसा. सगळे ऑल सोसायटीज पडटल्यो तातूंत हायेस्ट तशें वेगळे काडून आमी जाय जाल्यार मुखार सांगपाक मेळटा की हायेस्ट खंयच्या टर्नओवर आसा. 24-25 जावं शकता. 24-25 न्ही लक्षांत घ्या. 24-25 ऑडिट पळय हाल्या सोंपला. सप्टेंबर वॉज द लास्ट डेट. सो आतां आमी ऑक्टोबर आसा. जे कोणी एखादे मातशे उरल्यात ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट सबमीट करपाचो म्हणून ते जायना फुडें आमकां सगळे ऑडिट रिपोर्ट घेवन घे आमकां कंपारिजन करून फिगर्स काडून मेळटले. सो त्या मुळे आमकां सादारणशे नोव्हेंबर 15 पर्यंत आमकां 14 तारखेक नोव्हेंबर येता. 14 पयलीं जाता जाल्यार फिगर्स आमचे घेवचे 20 की 14 पर्यंत फिगर्स आसा पळय ते एकंदरीत सगळे कंपनी फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन शेअर होल्डर्स कितले आसा शेअर कॅपिटल कितलें आसा तेंचें 539 कोटी शेअर कॅपिटल आसा. नंतर मागीर डिपॉझिट्स 9,028 कोटी हे तांचे ह्या संस्थांनी डिपॉझिट आसा. ताजे नंतर मागीर तांचे एडवान्सेस म्हणजे गेल्या वर्साक 4,000 कोटी एडवान्स जाल्ले आसा. अशे पद्दतीन वेगवेगळी फिगर्स जी आसा पळय ही फिगर्स आमकां मेळिल्ली आसा. नंबर ऑफ सर्विसेस थंयसर आनी बारीक डिटेल तुमकां परत जेन्ना आमचे कॉपरेटीव मुवमेंटाचे दीस लागीं येता वी वील हॅव अ मोर कॉन्फरन्स. इतलेच खातीर की हातूंतल्यान जागृती जाता आनी चडांत चड भुरग्यांक चडांत चड लोकांक हातूंत सहभागी सहकार सप्ताहाच्या वेळी आमी सादारणशे 3 ते 4 सुमार एग्रीमेंट सायन करताले एमओयू सायन करपाचे आसा. तातूंत एक आसा पयलीं तो आमी आमचे त्रिभुवन युनिवर्सिटी आनी प्लस डिपार्ट हांचे कडेन करपा आसा. बाकीचे तिनाची तयारी फायनल जाली की मागीर तुका परत 14 नोव्हेंबर पयलीं परत दितलो. त्रिभुवन युनिवर्सिटीन कसले कोर्सीस आसता कितें म्हणलें त्रिभुवन युनिवर्सिटी जी आसा खंयची ती तांचे बेसीक पयलें आसा तें म्हणल्यार कॉपरेटीव डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ कॉपरेटीव एज्युकेशन. एखादी सर्टीफिकेट कोर्स आसू शकता 6 म्हयन्याचो वर्साची सर्टीफिकेट कोर्स आसता 2 म्हयन्याचो 2 वर्सांचो किंवा 3 वर्सांचो डिप्लोमा आसूं शकता. आनी ऑफकोर्स डिग्री आसतलीच. ईफ फॉर एग्जाम्पल कॉपरेटिव्ह सेक्टरांतली एपेक्स इन्स्टिट्यूटां पळय आख्खी इंडियेक ते सगळ्यांक मॅनेज करपाक मोठमोठे लेवलाचे तुका ऑफिसर जाय वेल एज्युकेटेड वेल क्वॉलिफायड ऑफिसर जाय. एक तें जालें. दुसरें एक लक्षांत घेया की कॉपरेटीव मुवमेंट जो आसा पळय न्ही तो बाकीच्या दिशांनी आसा.
त्यामुळे बाकीच्या देशांनी जो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट आसा त्या कॉपरेटिव्ह मुवमेंटा कडेन आमचो इंडियन कॉपरेटिव्ह मुवमेंट जो आसा पळय इंडियेचो हो कसो तयार करचो कशा पद्दतीन आमी तांकां फायदो दिवं आमकां फायदो दिवंक शकतले आनी आमी तांकांय फायदो दिवंक शकतले हें सगळें बद्दल जर जाय ती नील बरी क्वॉलिफायड आनी त्यामुळे तांचे सिलेबस सगळें आसतले पळय न्ही हें सगळें ह्या लायनीचेर आसतलें हाऊ टू बिल्ड अप अ व्हेरी हाय स्टेटस लर्निंग एंड टिचींग प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन आनी वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कॉपरेशन एकदा कॉपरेशन म्हणटा पळय तातूंत कितली हें ना म्हणटा ओके त्रिभुवन युनिवर्सिटी खंय आसा रे खंयची त्रिभुवन युनिवर्सिटी आहा न्ही ही जी हाची स्थापना मुनिसिपाल एक तर दिल्ली किंवा गुजरात गांधीनगर भुरगे थंय वतले गेले थंय वचचे ना बाबा सी युनिवर्सिटी एकदा म्हणटा पळय तांचे प्रत्येक स्टेटीन वेगवेगळी कॉलेजेस असतले काही मोठे राज्य आसा फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्र विल हॅव इट्स कॉलेज एफिलिएट टू त्रिभुवन युनिवर्सिटी Karnataka will have its own college affiliated to Tribhuvan University. म्हणजे वेगवेगळे युनिव्हर्सिटी न करता एकच युनिव्हर्सिटी फॉर द एंटायर कंट्री फॉर द स्टडीज ऑफ कॉपरेटिव्ह मूवमेंट. ओके तुम्ही पहिले म्हटलं की 9,923 crores profit मागीर इतून प्रॉफिट इज अ टर्नओव्हर. मैं आता 30,500 बट ये लोग हैं जो मेंशनिंग अबाउट दैट जे लोकांचे पैसे पडले क्रेडिट सिस्टम I don't want to mix the issues. No, because this is a part of that. It's a part of the issue, but I don't want to mix up the issue. Today my theme and the message has to go that Goa is celebrating cooperative movement in a big way. It doesn't listen. Have a little patience. It doesn't mean that we are siding those issues. In fact, I am reviewing that every week. Those 3 banks which have been identified as a loss-making banks or lost banks in the nation, I review it personally at my level once in a week. Every week, very strictly. And perhaps maybe out of these 3 banks, we are trying to revive one bank. And details have been by this month. Whatever you have said, fine, sir. What I want to know is that. No, I don't want to. Please. See, I am very specific. No, but are you helping those people? Please listen, please listen. Have a little patience. I will have a different special press conference only those people. Only those 3 or 4. Okay? I will have a special. But here the focus is on cooperative movement, involvement of people in the cooperative movement. आणि तातूंतल्यान ग्रुप वेज आसा पळय ती आमची जावपाक जाय. सो टुडेज प्रेस कॉन्फरन्स इज एक्सक्लुसिवली ओनली एंड ओनली फॉर सेलिब्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव वीक that is 14 November to 20th November. Which bank you are trying to revive, sir? Pardon? Out of 3, which bank you are trying to revive? See, that is again I said now. Please, see, you people also should have sort of a strategic thing that okay, when the government or the minister says, okay, this is what the focus point, I think we have to go with that focus point. I have said that both 3 or 4 ways, whatever are there, I will have a separate meeting. So can I ask you about societies like this? Yeah. Societies, थोडे डिफाइन करतात सर. सो त्यो तुम्ही रिवाइव म्हटलं पाहिजे सर. थोडे जण तुमकां तेंकां जे तेंचे फीज आसता ते आसता. No, see, for your information, particularly for credit banks and whichever institutions are disbursing money for the tangible account सांगा की जानेवारी 1 तारखेच्यान NPA जावचे न्हू. NPA जावचे न्हू तांकां सांगिल्लें आसा. ज्यो सोसायटी आपले भितर ल्हान आसा म्हणजे एक्टिविटी चड करना तांचे खातीर आमचे AR आनी COs एसिस्टंट रजिस्ट्रार्स आनी COs कॉपरेटिव्ह ऑफिसर जे तालुका लेवलचे आसा तांकां सांगलां की एखादी सोसायटी डल आसा जर जाय एक्चुअली चड ना जर जाय जाल्यार तांकां मल्टी प्रोजेक्ट जे आसा तातूंत भितर घेया. हें जालें की फॉर एक्झाम्पल स्पेसी सेंटर कंप्युटर बेस सेंटर ह्या प्रकारचे ते एक्चुअली काही सुरू करू शकतात. एखादी पयलीं तांदूळ हें दिताले टॅक्स जे आसा पळय तांदूळान गहू दिताले आतां तांचे आसा ते फक्त म्हणजे तांदूळच आसा तर तांकां एडिशनल एक्टिविटी तांकां करपाक जाता. आनी त्या संबंदी आमचे COs आनी आमचे AR जे आसा पळय तालुका लेवलाचेर तांकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की ह्यो सोसायटी ज्यो स्लो आसा फंड आसा तांकां रिवायव करात.
any action on those societies which are not trying to register with you as far as whatever projects are there, society projects are. See, housing society issue is different. Housing society is, I tell you, mostly they count for housing, I mean, they from the housing society to get a tenement, apartment. They don't get out. त्यांना थंय तेंच्यांनी वेगवेगळे स्कोप ना कळ्ळें ना म्हणजे आमची बाकी सोसायटी आसा पळय न्ही ह्या सोसायटीन जशें काम चलता आनी त्या कामाचो सगळे समाजाक उपयोग मेळटा तशें हावजींग सोसायटीन मेळना हावजींग सोसायटीन 20 जाण आसले 30 जाण आसले 40 जाण आसले इवन 100 लोक आसले ते तांचे कुटुंब तांकां ते मॅनेज करतात. No, why I'm saying is then the society registered झाली तुमच्या then त्यांचे आपल्या फूल प्रोटेक्टाचे त्यांचे ते मेंटेनन्स सर ते काय करतात आणि एक पण रजिस्टर नाव तर मेंटेनन्स आहे ना त्यांचे त्याखातीर बिल्डिंगाचे आहात तांकां इवन आमी एक फॅसिलिटी दिल्ली आसा जे कन्वेन जे जावं ना बिल्डरान बांदला आनी घेतला पूण तांचे कन्वेन डिलिव्हरी जावं ना ताका आमी सोय केल्ली आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक जावन मुखार येवन सुरू कन्वेन दिल्या प्रमाणे तांची सोसायटी रजिस्टर करता. आता लक्षात घे की RCS किंवा RCSचे ऑफिसातले लोक या दारात वचून तुका तूं हें कर तें कर सांगूंक शकना त्या लोकांनी फुडाकार घेवन गव्हर्मेंटान CMान डिसिजन घेतलें आसा की सामकी रिड्युसिबिलिटी तांचे करचें आसा. Because if they don't do then it is illegal, sir. Wrong with it because illegal, but they have to, see, for their comfort they have to get that decision. For their comfort. yeah. शेवकर बाब तुम्ही MOU करतलो युनिव्हर्सिटी वांगडा हय. ती युनिव्हर्सिटी ते वच्चे सांगात युनिव्हर्सिटी See, आमी vehicle for आत्मनिर्भर कळ्ळें ना कॉपरेटिव्ह हें सूत्र घेवन हें माध्यम घेवन आत्मनिर्भरता स्वयंपूर्णता आमच्या लोकांनी तर कशी केली हे आमी ते मागीर शेतीच्या माध्यमांतल्यान आसली सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आसली किंवा कामगारांच्या निमित्तान आसली किंवा वेगवेगळे एक्टिविटीज ज्यो आसा पळय ह्या सगळ्या एक्टिविटीच्या माध्यमांतल्यान आसली ही आत्मनिर्भरता किंवा स्वयंपूर्णता आमच्या लोकां कडेन घेवून आमच्या गोंयांत सादारणशी 5 लाख मील पॉयंटाची कुटुंब आसा तर तातूंतली पयलीं दिसताली 2 लाख ते 3 लाख कुटुंबां आमी आतां भितर करून पळोवपाक जाय. ऑफकोर्स आमच्या मुखार 6 म्हयन्याक सगळे एक्झॅक्टली कितले लोक आनी कितले कुटुंब आमच्या कॉपरेटीव मुवमेंटा भितर संबंदीत आसा. काही सोसायट्यांनी मेंबरशीप जी आसा पळय ती पुरातन काळाची आसा म्हणजे 20 वर्सां पयलींची 30 वर्सां पयलींची 40 वर्सां पूण आमकां पळोवपाक मुखार काय येता की एक्टीव मेंबरशीप कितकी आसा प्रत्येक सोसायटी कडेन त्या नदरेन काम जे आसा तें मुखार जातलें. पूण हें करता करता काही नवीन सोसायटी निर्माण करपाच्यो ज्या गांवांत सोसायटी ना थंय सोसायटी जावंक जाय आनीक फक्त सोसायटी म्हणून जायना ताचे मल्टीपर्पज एक्टिविटीज जे केंद्र सरकारान जो नवीन कायदो काडला एमेंडमेंट जे हाडले आमच्या कॉपरेटीव एक्टाक तातूंतल्यान ताणें अशें म्हटलां की प्रत्येक सोसायटी आसा पळय ही आतां सिंगल एक्टिविटीचेर रावपाक जाय तेणें आपापल्या पद्दतीन लोकांच्यो गरजो भागोवपाक गांवांतले लोक रावतात तांच्यो गरजो भागोवपाक डिफरंट एक्टिविटीजांक घेवचे आसता म्हणजे एखादी सोसायटी 4 तरेची 5 तरेची 6 तरेची सुद्दां एक्टिविटी घेवंक शकता म्हणजे काम करूंक शकता. ज्या क्रेडीट बँके कडेन म्हणा किंवा टॅक्स सोसायटी कडेन म्हणा पयशांचो आदार चड आसलो जाय जाल्यार त्यो मोठ्या प्रमाणात दुसरी एक्टिविटी घेवंक शकता. म्हजे कडेन अशे काही सोसायटी आसात ज्या सोसायटींनी स्वताचो पेट्रोल पंप सुरू करपाची तयारी केल्ली आसा आनी स्वताचे जेनेरीक मेडिसीन कावंटर सुरू करपाक केल्ले आसा. काही लोकांनी गार्मेंटींग सुरू करपाक केल्लें आसा. काही लोकांनी स्पोर्ट्स मटेरियल जे आसा पळय हें ताजे सेल्स कावंटर केल्ले आसा. अशे पद्दतीन जें जें लक्षांत येता पळय न्ही आनी लक्षांत येता म्हणजे जें लोकांक जाय ती लोकांची सुविधा सोसायटीच्या मार्फत जावची अशे पद्दतीन ही योजना आसा आनी म्हणून ते मल्टीपर्पज केल्ले आसा सोसायटी स्टेटस दिल्लो आसा. तर म्हाका हाच्या दिसाच्यान थोडेशे वेल इन एडवान्स तो स्टार्ट जाला लाईव्ह स्टार्ट थोडेशे वेल इन एडवान्स बरोबर पद्दतीन प्लॅनिंग करचें आनी एक्झिक्युशन करचें अशें म्हणून
नोव्हेंबराच्या 14 तारखेक जो सहकार सप्ताह सुरू जाता त्या संबंधी माहिती तुमकांय दिवची आनी तुमचे मार्फत सहकार क्षेत्रात जे आमचे लोक काम करतात तांकांय बी दिवची ह्या पद्दतीन ही तयारी आसा. तेजेवर आमचे सेक्रेटरी फॉर कॉर्पोरेशन डॉ. नागलकर, आमचे RCS आमचे आनीक संघाचे अध्यक्ष डॉ. विजयकांत हांगसर आयिल्ले आसात बरोबर. तर सहकार सप्ताह जो आसा तो 14 नोव्हेंबराक सुरू जाता. ताजे पयलीं म्हाका सहकारा संबंधी गोंयांत आमचे जवळ जवळ 2,500 हावजींग सोसायटी आसा. पूण त्या व्यतिरिक्त बाकीच्यो ज्यो सोसायटी आसात पळय त्यो खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन जवळ जवळ 1,000 सोसायटीज सामके एक्टीव आसात. तातूंत भितर डेरी सोसायटीज, टॅक्स सोसायटीज, नंतर मागीर क्रेडीट बँक्स. किंवा गोंय एरियेच्या मानान खूब मोठ्या प्रमाणात बँकांच्यो क्रेडीट बँक्स आसा त्यो हर एक गांवांत आनी हर एक शहरान पसरलेले आसा. तर हे सगळ्यांचे मार्फत हांवें आतांच थोडो सांगलो कन्फर्म म्हटल्यार 2022 आनी 2023 हातूंत भितर आमकां 9,900 कोटीचो टर्नओवर वर्सा 9,923 कोटी हो टर्नओवर आसा. म्हणजेच हे पयशे त्या संस्थे मार्फत खरेदीच्या निमित्तान लोनाच्या निमित्तान ते लोकां कडेन पावतात. त्याच शिवाय मागीर अंदूचे जे मागीर अंदू म्हणजे 23 आनी 24 तर 23 आनी 24 जो टर्नओवर जाल्लो आसा हे सगळे संस्थांचो तो जवळ जवळ 13,523 कोटी. म्हणजे एक वर्साक हांगसर जवळ 4,000 कोटीची वाड दाखयता म्हजे माहिती आसता प्रमाण. इतले मोठ्या प्रमाणात जेन्ना हो वेव्हार सहकार क्षेत्रांत चलता तेन्ना ताका अजूनय हे दिवची वाड दिवची, अजूनय मोठ्या प्रमाणात ही एकूच मुखार वचची, जेणे करून आमकां जे थीम आयला पळय म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जे आसा ताचे कडल्यान आमकां जे थीम आयला